ଚଳିତ ବର୍ଷ 2026 ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଛାତ୍ର ରାମକୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲସ୍ଥିତ ୟୁନିପୋସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ର ରାମକୁମାର 576 ନମ୍ବର ରଖି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ୟୁନିପୋସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ୟୁନିପୋସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭ ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କଳ୍ପନା ତପସ୍ୱୀ ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଗାର୍ଗୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଗଣେଶ ପାଣି, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନରସିଂହ କଲ୍ୟାଣୀ ମିଶ୍ର, ଅମରଜ୍ୟୋତି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ର ରାମକୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। पाँच 76 अच्छी 96% बीटेक इन एग्रीकल्चर करी भावी आचिभमेंट सब सार मान क्रेडिट देवी खास कर के सार कि राति आमको साहती पढ़ाई सका उठा जाती देवा सार जे सब आम पाखे यूनिवर्स हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ुली 8-9 घंटा पर खुशी तो लगुच आम पिला से रामकुमार स्वाई पाई सफलता से तार हार्ड लेबर एवं आमर जो शिक्षक शिक्षयित्री मान अच्छा डेडिकेटेड वर्क एवं मैनेजमेंट रे अच्छा सरोजकांत महांती एवं चेयरमैन से राति दिन लगे आम मानक जे केमी आम पिला एथर डिस्ट्रिक्ट कौन स्टेट रे टॉपर हे जहाँ आम नही पार्लु किंतु से आमर पिला तृतीय स्थान अधिकार से आम गर्वित आम आगामी दिन में पिला ट्रेन करुचु जमती आम लोकाल बेस रे ए पिला माने आउरी भलो करिवे एवं आमर जिला स्तर रे तृतीय स्थान अधिकार करिछि ता ना हला रामकुमार स्वाई से 576 नंबर रखिछि आम इंस्टीट्यूट टॉपर एवं जगतसिंहपुर जिलार तृतीय स्थान अधिकार करिछि। आमे 2020 रु आरंभ करथिलु एवं गत वर्ष आमर जिलार टॉपर होता अभिषेक दास 566 नंबर रखी तो ए वर्ष आमे मध्य आमर लक्ष्य को से भरी जिला टॉपर करने लगी किंतु जहाँ हो भगवान का आशीर्वाद आम जिलार तृतीय स्थान अधिकार करूँ आम तापाई प्रॉपर प्लानिंग रे पिलांको पछरे लगी आम शिक्षक एवं शिक्षयित्री माने तांकर अक्लांत परिश्रम करथिले एवं आमर जे एकेडमिक डायरेक्टर इंजीनियर सरोजकांत महांती से तांकर श्रम एवं तांकर प्लानिंग बल एवं समस्त आमर शिक्षक शिक्षयित्री एवं अणशिक्षक वृंदर अक्लांत परिश्रम रे इटा आम हासिल करिछु। अन्य कृतित्व हासिल करिथिबा छात्र छात्री मानकु मध्य अतिथि माने संबर्धित करथिले। जोरदार ताली दाओ भाई आजिरो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज प्लस ओडिया।